लेकिन मंड भी मैं क्या है मंडिया वाला ठीक है नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट उम्मती हेडलाइन पेजिंग मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे कि आपको बताया था कि लाहौर की सबसे बड़ी पार्टी और लाहौर की सबसे मजबूत पार्टी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बानी और सरपरस्त उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन पार्टी के बानी और सरपरस्त उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन साहब की तरफ, और उनसे इस वक्त हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे लाहौर का जो जेट का शौक गुजरा है उसके बारे में, और कुछ तफसील लेंगे उनकी छत के बारे में, और कुछ तफसील लेंगे जो इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन पार्टी की तरफ से जो टूर्नामेंट करवाया जाता है रुस्तम ग्रैंड लाहौर जेट टूर्नामेंट, उसके बारे में कुछ डिटेल्स लेंगे और थोड़ा सा आपको शौक भी यहाँ पर करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पार्टी के सरबराह और इस वक्त उसके अलावा पार्टी के तमाम दोस्त अहबाब हमारे पास मौजूद हैं, स्पेशली उसूल से जो उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन पार्टी के लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसूल के चैंपियन उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। उस्ताद बाबू ताहिर शरीफ साहब आपको पहले ही मेरे साथ नज़र आ रहे होंगे, उधर उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब भी हैं। तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन साहब से और डिटेल लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रुस्तम ग्रैंड जेट टूर्नामेंट के बारे में और उनसे पूछेंगे जेट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह इस दफ़ा बड़ा अच्छा लाहौर का सीज़न गुजरा है, जेट का भी विसाख का भी बहुत शानदार। लेकिन मार्च के मिड से 15-16 मार्च के बाद से जो गर्मी पड़ी है तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी जिस तरह की गर्मी आई है। ऐसा कभी हुआ नहीं, पहले नहीं। बिल्कुल ऐसी ठीक है, कबूतर पालना वास्ते मुश्किल गया मौसम बन गया और लाहौर में झंडे गाड़ देते हैं। बिल्कुल जो ये मौसम के बावजूद लाहौर की कोई भी परवाज़ा शाम तक रहेंगे। बिल्कुल ऐसी इस दफ़ा अमूमन वैसे तो जो ज़ुबान ज़द आम जो बात हुई हुई थी, जो लबेबान थी, वो यही थी कि जी मियाँ हामिद साहब के फेवरेट है। तो लेकिन अचानक से एक छत निकल के आई उस्ताद नसरुद्दीन पार्टी मियाँ नदीम बशीर ग्रुप से और उस्ताद मलिक यासर रहीम कोकर साहब की, जो पहले मतलब इतना ज़्यादा कभी अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, कभी भी फेवरेट नहीं रही, और इस दफ़ा आई तो उन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए जितने भी टूर्नामेंट थे उनमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस दफ़ा पहला साल था ये इस पार्टी को इस नाम से शौक करते हुए और इस ग्रुप के नाम से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उस पार्टी के लिए क्या कहना बात तो ये मियाँ अहमद साहब की बहुत अच्छी तैयारी थी जी। इसके अलावा हमारी 5-6 और मलका याद हैदर है, फिर जबूरा है, फिर मियाँ नदीम, फिर तनवीर साहब जी, नईम वसीम साहब, ये सत्य भी जिन पर हमें यकीन। बिल्कुल ऐसी और मेरे साथी इसमें बीमारी थी, फिर भी हम उड़े अच्छा रिजल्ट रहा है। दूसरा लक भी काम करता है कप में। बिल्कुल ऐसी मालिक यासर रहीम कोकर साहब के बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसी लंबाई भी नहीं उड़े, एवरेज में बहुत अच्छे उड़े। हाँ जी, एवरेज में कमाल एवरेज में उन्होंने कमाल कर दिया। दूसरा उनका कबूतर ज़ाया कोई नहीं जी। हमारी पार्टी के जो दोस्त हैं उनके कबूतर ज़ाया हो गए, इसकी वजह से पीछे हो गए। बहरहाल मैं तो मलिक यासर रहीम कोकर साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, और दूसरे नंबर पे मलिक शहबाज जी जी, उसने भी कमाल कर दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा कबूतर, उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में लंबाई और चौड़ाई में सही कह रहे हैं। एवरेज भी अच्छी है, एवरेज भी बहुत अच्छी उसने बनाई है। और इसके एक और उसकी बहुत अच्छी बात है, वो चेतर से उड़ रहा है। जी जी, उसका पैनल मुकम्मल चेतर वाला है। अच्छा, सेम ही स्कॉट, सेम ही, एक आध कबूतर बदला हो। बिल्कुल सही। ये उसको ये भी प्रेफर मिल रहा है।
इसने बहुत अच्छे कबूतर लाहौर में बहुत अच्छे कबूतर उड़ा दिए। ओवरऑल जो हम पहले पिछले कुछ 5-6 सालों से कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि अब हम ही कहेंगे उसको, जी। गलतफहमी कहेंगे कि लाहौर की परवाजें क्यों नहीं आती। हाँ। बहुत ये सवालात थे, इस साल उस दिन पता हम चल डिस्कस भी कर रहे थे। इस साल पता चल गया ना। तो बिल्कुल, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे कि मौसम की तब्दीली लाहौर पर इतनी पॉजिटिव असर अंदाज हुई है बाकी जगहों की लाहौर निस्बत? देखो, जो पहले नंबर पे है, उस पे और तब्दीली को कोई असर नहीं करेगा। दुनिया में पोल्यूशन में लाहौर पहले नहीं। हाँ जी, बिल्कुल इससे और तो बुरा वक्त नहीं आ सकता इस पे। बिल्कुल अगर गर्मी ऐसी पड़ती है तो दूसरे शहरों में ज़्यादा महसूस करना ये है। बिल्कुल पंजाब में मालिक जो मुबशर होकर है वो पहले नंबर पे है। मिनी पंजाब, बिल्कुल मिनी पंजाब में लाहौर की छत आना बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन अच्छी बात है। और दूसरा ये है 63 घंटे 63 घंटे हाँ जी 63 घंटे लेके वो पहले जहाँ 92-94 घंटे बनते थे, लाहौर में 63 घंटे बना के वो पहले पंजाब में पहले पंजाब लाहौर की शासन मुबशर को दूसरे नंबर पे भी लाहौर की है मेरा ख्याल। जी जुल्फकार बुरा साहब भी एक बुरा हाँ जी, दूसरे में तनवीर तीसरे साहब नंबर चैंपियन तनवीर साहब साहब चैंपियन हुए, बशर चैंपियन हुआ, इस जुल्फकार वक्त बुरा साहब बाद सेकंड हुए। में मौसम बदला, आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ऐसी मैं किसी के अगेंस्ट कोई बयान नहीं देना चाहता, ना मैं किसी की बेहदारी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बावर करना चाहता हूँ, लाहौर जो है इसका मौसम चाहे इधर भी बताली हो और फैसलाबाद में या फिर किसी कसूर का ले लो, किसी शहर को उधर भी बताली होगा बताली, पर ये सेम नहीं हो। सही इस बताली में और उस बताली में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही मतलब यहाँ पे हीट भी है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, हर चीज़ है यहाँ पोल्यूशन तो मस्ट है ना, पे। बिल्कुल ऐसी इससे तो कोई मुकर ही नहीं सकता। बिल्कुल दुनिया में पहले नंबर, कभी पहले पे आ जाता, कभी दूसरे पे आ जाता है, कभी और जहाँ मतलब यासिर साहब मतलब जो चैंपियन हमारे हुए हैं हाँ। वो एरिया मतलब खुला एरिया नहीं है, गुंजान आबाद है, आबादी वाला एरिया गुंजान है। मुबशर वाला चलो खुला कर लो, जेड़ा मलक शहबाज वाला वो गुंजान, वो भी गुंजान आबाद एरिया। वो भी गुंजान है, यासर वाला भी गुंजान है। बहरहाल जी अच्छा रिजल्ट रहा है। इतने खराब मौसम के बावजूद लाहौर के 7 बजे तक 7:30 बजे तक 7:45 बजे तक बैठे हैं मोरे लोग, बिल्कुल ऐसा 7:40-45 तक बैठे। अच्छा सर जी, उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी, उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप का तो चलो पहला साल था। उस्ताद पहला तो नहीं। नहीं हाँ, मतलब पार्टी इनाम के हिसाब आदमी। से नहीं पार्टी के हिसाब से मैं बात करूँ तो पार्टी का ये नाम रख के पहली दफा हाँ, वो नाम इस दफा है। तो हमारी पार्टी भी इस दफा इस नाम के साथ नए नाम के साथ पहली दफा आई है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है हमारा एक भी बंदा तो आप मियां बड़ा जी। मैं वो उसी तरफ आ रहा था ना कि वो पार्टी का जब नाम चेंज हुआ, कुछ साथी जो है वो अलग हुए, नहीं, कोई नहीं। उनका मतलब जो उनकी पार्टी थी वो मियां बरादरान जो थे वो उधर तो आप हो गए। देखो जी, वो तो उनकी बात तो उसके बावजूद हमारी उन पे हम गिला भी नहीं करते, जी जी ना ही बनता है। उसके बावजूद जो चेयरमैन पार्टी कहला रही है जी। उनका जो रिजल्ट है वो ठीक हाँ, है, तो- चैंपियनशिप नहीं आए तो ओवरऑल बहुत तगड़ा ओवरऑल result इतना है। तगड़ा रिजल्ट है। 30-31 छतों के इनामात हैं, उसमें तकरीबन हमारी पार्टी के 20-22 बंदे, बिल्कुल ऐसा। पहला या दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पाँचवें ऐसे नीचे चले जाए ना 31 तक 20-22 आदमी, कोई भी कप ऐसा नहीं जिसमें हमारे 4-5-6 बंदे। कसूर में भी कसूर में जो आपकी कसूर में पार्टी है तो उसमें पहले नंबर माशाल्लाह- पे दोनों ही, बिल्कुल एक तरफ से मुश्ताक भोला साहब आ गए, दूसरी तरफ ललियानी वाले और राजू ही आ गए, दोनों हमारी पार्टी। बिल्कुल ऐसी है। तो मजीद ओवरऑल पंजाब में क्या पोजीशन है बाकी अपर पंजाब साइड? पंजाब में देख लें जो तारक के शागिर्द हैं, अमजद करमाल अमजद करमाल जरा हो तो काफ़ी पोस्टें लगी हुई हैं। उसके अलावा भट्ट साहब भट्ट का भी साहब के जो शागिर्द हैं, शागिर्द हैं, चौधरी माजर रज़ाक, फैसलाबाद में माजर माजर रज़ाक है,
اس کے علاوہ اور عقیل زرگر ہاں جی زرگر اپنے ناصر شاہ صاحب کے شاگرد ہیں امیر پور، وہ چیمپئن وہ چیمپئن ہوئے ہیں. غازی ابھی ون کی ہے. ہمارے پاکستان سے باہر دبئی چلے جائیں، دبئی میں بھی ریسنٹلی چیمپئن ہوئے ہیں ہماری پارٹی کے خالد رمضان حسین. بالکل. ایسے ہی ہے نا، یہ تو چلتا رہتا ہے. سر آئندہ کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ موسم اب اسی طرح کا آئے گا یا کچھ یہ تو چینج قدرت ہی ہوئیں گے؟ بہتر جانتی ہے. نہیں، جیسے کہ اب پہلے 5-6 سال بارشوں میں گزر گئے، تو یہ اب اس کے بعد اگر پہلی دفعہ اگر دوبارہ ایسا موسم آیا نا تو رزلٹ اور اچھے ہوں گے لاہور کے. اور اچھا. کیوں اس سال جو لوگوں نے کوتاہیاں کی ہیں انہوں نے نوٹ رکھی ہیں. تو گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی. گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی. پھر ایسا ادھر ایک اور بہت پرابلم ہے ہمارا لاہور میں 73 سے شروع ہو جاتا ہے. جی جی. شوق جو ہے نا مقابلے جو ہیں 73 بساکھ جیٹ اور ہاٹ تک چلتے ہیں. جی پھر 2 ماہ ملتے ہیں، پھر کسو کتے پھر چلتے ہیں. بالکل. ادھر کبوتر بازی جو ہے نا ختم نہیں ہوتی لاہور میں. کہیں نہ کہیں دن کی اڑ رہی ہیں، کہیں رات کی اڑ رہی ہیں، کہیں کیسے اڑ رہی ہیں، اڑتی رہتی. وہ کبوتر جمع نہیں ہوتے. ہاں یہ تو. جو اصو کے ہیں وہ ساتھ میں ختم ہوتے ہیں، جو وہ ساتھ میں وہ جیٹ میں ختم ہوتے، جیٹ والے آگ میں ختم ہوتے ہیں. یہ مطلب کبوتر اکٹھے نہیں ہو سکتے. جس نے اگر شوق نہیں کرنا، سال گیپ مارنا ہے، وہ اس میں کر سکتا ہے کہ 10-20 پیاس کیونکہ ہر سال نئے ہی بنانا. اچھا سر جی، اب جو موسم چینج ہوا، جی پنجاب کے بھی گئے کبوتر، تو لاہور میں بھی لوگوں کے بہت گئے. یہ نہیں ہے ختم کہ- ہو گیا، ہاں، گیا نہیں، ختم ہو گئے اتنا کبوتر. بالکل اینڈ والے کبوتر تھے جی. لیکن جو کبوتر بچے ہیں آخر وہ بھی تو کبوتر ہی تھے. تو آپ کا کیا اس میں جو رائے ہے کہ یہ کس طرح کے کبوتر تھے جو بچ گئے؟ کیا کبوتروں میں کوئی فرق تھا یا کبوتر بازی میں کوئی فرق تھا؟ ایسے نہیں ہوئے. یہ جو بچے ہیں نا انہوں نے سارے موسم دیکھے، بیٹ سے بیٹ اور اچھے سے سارے موسم دیکھے. یہ ایسے ہو گئے تھے جیسے نا کہ مطلب کندن بنے. چیمپئن کھلاڑی نہیں ہوتا، یہ ہر موسم کے چیمپئن کھلاڑی ہوتے. انہوں نے پھر محسوس نہیں کیا. تو کیا ایسا اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے کبوتر ہونے چاہیے باقی لوگوں کے پاس بھی، جو مطلب جن لوگوں کے چھتیں بند ہو گئی اور بڑے اچھے شوقین تھے، لیکن کوئی غلط فہمی یا کوتاہی باہم میں رہ ہوگی، گئی؟ کوئی موسم نہیں دیکھا ہوگا، کوئی اندھیری نہیں دیکھی ہوگی. نہیں، جیسے ہوتا کہ جی سائز ایسے ہونے چاہیے، چوڑے کبوتر، بڑے کبوتر. نہیں ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. سائز دیکھیں، جو جس کا شوق ہے نا، مجھے چھوٹے سائز کی پسند ہے، آپ کو بڑے سائز کی پسند ہے، اس میں کوئی کادگن نہیں ہے. اچھا. جو جس کو پسند ہے اس کے اڑتے ہیں. یہ بھی نہیں بھی میں چھوٹے قد کے پسند کرتا ہوں تو بڑے قد کے اڑتے نہیں، سارے اڑتے ہیں، ساری نسلیں اڑتی ہیں. کیونکہ میں ہماری ایک اس دفعہ بات ہو رہی تھی تو وہ ایک استاد تھے، ویسی آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی شیخ اختر صاحب سے. جی لبنا. جی. تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو کبوتر جو اس دفعہ بچے ہیں نا، وہ صرف وہی کبوتر ہیں جو سب سے زیادہ بلندی پکڑے، اور سب سے زیادہ بلندی زیادہ سائز، بڑا سائز نہیں پکڑ سکتا، تھوڑا کمپیکٹ کبوتر ہوگا. اگر شاید ہی ایسے ہوتا ہوں میرے پاس ساتھ ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ بہت اچھے ہیں، یہ کسی موسم میں نہیں جاتے، پر مجھے چاہیے میں سارے وہی رکھوں. میرے پاس دوسرا ضائع ہونے والا ایک کبوتر نہیں ہوتا. یہ مجھے نہیں، میں نہیں مانتا یہ کسی کو پتا ہو یہ ڈیفینیٹ کبوتر یہ چاہتا ہی نہیں. ہم اس کے ساتھ کیا بھی کر سکتا یہ چاہے نہ یا کوئی بات اس کے دشمنی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، لیکن جو پازیٹیوٹی ہے نا، پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ کبوتر بہت زیادہ بڑے سائز میں اور گوشت خورے کبوتر نہیں ہونے میرے چاہیے علم کے لاہور. مطابق یہ ہے جس نے زیادہ ورزش کی ہے نا اس کی زیادہ اچھی پرابلم. یہ بھی صحیح. ورزش اور خوراک، ورزش اور خوراک، نسل کوئی نسل کوئی. اس دفعہ لاہور کے علاوہ اگر ہم پنجاب میں جائیں تو بڑے اچھے اچھے رزلٹ آئے ہیں. استاد محب اللہ علی کا بہت اچھا رزلٹ. اپنا فلاں کا ہاں جی، اکمل خان صاحب کا. 600 کے 800. جی جی جی، امیر خان صاحب. دنوں کے ہاں جی.
माल बिल्कुल। बहुत अच्छे होते हैं। इमरान शाह साहब हैं मंडी बहाउद्दीन से। जिनके उड़ते हैं अगर उनको कोई इनकार करता है या लेट डाउन करता है ना, वो बेवकूफ़ है, कोई भी हो, अप्रिशिएट करना चाहिए किसी का भी हो, बिल्कुल सही। किसी कलर का हो, किसी नस्ल का हो, अगर उसने उड़ के दिखाया है उसे शाबाश मिलनी चाहिए। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारी पार्टी इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करे? इंशाअल्लाह पहले भी तकरीबन हर शहर में हमारा हिस्सा होता है, इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होगा। कोशिश करेंगे और बेहतर बिल्कुल। और अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं। परसों मैं हैदर भाई की छत पर बैठा होता हूँ क्योंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो 2-4 लोगों की कमेंट है क्योंकि हैदर भाई ने ना वहाँ पे बात की थी कि जी मेरे जितने भी कबूतरों के जोड़े लगे हुए हैं ना, सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरे पास जो जोड़े हैं वो चेयरमैन साहब के हाथ के जोड़े लगे हुए हैं। तो उस पर ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बिल्कुल टिप ही दे दो चेयरमैन साहब के जोड़ों के हाथ की। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो बस इतनी टिप है कि जो उस्ताद जी पकड़ के जोड़ा लगाते हैं ना वो सबसे बड़ी खराब तो है नहीं होता। नस्ल। बिल्कुल। अगर आपको दोनों नारमादी की नस्ल का पता है ना, ये टिप है। इसके अलावा सबसे बड़ी टिप ये है, नार और मादी आप ले रहे हैं, पहले नार में देखिए क्या नुक्स है, ठीक है। फिर मादी में देखें वही नुक्स मादी में तो नहीं है। जो नार में अगर 2 नुक्स हैं तो मादी में वो 2 अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जो नार में 2 नुक्स हैं। तो मादी में नुक्स है वो नार में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जोड़ा लगा दें इंशाअल्लाह काम करेगा। काम करें। बड़ी बड़ी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। किसी भी नस्ल जिस्मामत देख लें, दोनों एक किस्म के नाम हैं। हड्डी देख लें, दोनों एक हड्डी का नाम है। एक हड्डी से क्या मुराद है? कोई भी चीज़ अगर किसी एक हड्डी के लगा दे तो सख्त हो जाए। एक हड्डी मतलब सीधी हड्डी या गोल? कोई भी इस तरह सीधी की या बात? गोल के लगाओगे दोनों गोल वो लगेंगे भी तो आदत खराब है। वो भी आदत है। और परों के हिसाब से सर जी आपकी क्या राय है? क्या पर मैं तो पूरा कुंदे की बात करता हूँ, मैं पर की इसी तरह का अंदर को बाहर को ऊपर को नीचे को मुझे इससे कोई जाता ऐसे पर आपने खोला है उसमें क्रॉसिंग नहीं होती, परों के दरमियान? क्रॉसिंग नहीं होती। जितना ज़्यादा पर के पार ऊपर चढ़ा होगा उतना अच्छा लगता है। और सीधा हो, गोल हो, नोकदार हो, सब अच्छा। हर पार के हर तरीके के वालेकुम सलाम। थोड़ी देर तक गल करवाना जरा आपका आज आपने जोड़े दोबारा से लगाए हैं उतने ही थोड़ी देर तक करवाना क्योंकि आपका तो वायरस की वजह से रिजल्ट भी नहीं आया इस दफ़ा परेशानी में रहे उसके बावजूद, लेकिन फिर भी बेहतर हो गया। अल्लाह अच्छा अल्लाह पाक रिजल्ट ने हमने 19-20 छतों के बाद में 4-5 से रहे हैं बाकियों से जीत गए। हाँ, लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ इसी वजह से वायरस की वजह से जो नहीं नहीं अच्छा आते ही नहीं थे ना, बिल्कुल तो खत्म हो जाते। बिल्कुल ऐसी है। तो आज जो आपने अब जोड़े लगाए तो आपका सबसे फेवरेट जोड़ा इस वक्त कौन सा होगा अगर आप दिखाएंगे? हमारे ना 2 या 3 नस्लें हैं हमारे पास, दव वाले, तस्वीर वाले। हम इनके गिरते घूमते रहते हैं। सही। इनके माँ बाप ये कि अगर पीछे चले जाए कुछ 4 साल 10 साल पीछे चले जाए तो इनका सारों का दादी दादा एक ही होते। अच्छा। उसमें इनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, इसे हम नस्ल के लिए रख देते हैं, बाकी उड़ाने के लिए। सही हो। तो इनको आपस में लगाने से ये नहीं हमारे लोगों का दिन है ऐसे, हमने इसमें कभी नहीं मेल मिला। जब मर्जी के दोस्त आके देख ले मेरे ऐसे ही लगे। ये आप बस यही हाँ यही 3 दरमियान एक आध को छोकरी कहीं रखा हो तो ये तो यही हो। जब मर्जी किसी की मर्जी जब इस दफ़ा आपकी पार्टी के अलावा एक तो ये यासिर भाई वगैरह हो गए, आपके जो पार्टी में 1-to-1 मुकाबले या थड़े की बाजी है
تو آپ کے مخالف میں اور اسٹرانگ کون سی پارٹی رہی ان مستری دین پارٹی کے علاوہ؟ میرا خیال ہے کہ کرشمہ والے انہوں نے اچھے پروگرام ہیں. نہیں مطلب تھڑے کی جن سے لگتی ہے ان میں کوئی آگے تھڑے کی ایک ہم سے جیتا ہے قصور سے ہے ہمارا کے بعد اچھا ہماری ساتھی سے باقی ہماری ساتھی 5-6 سے جیتی ہوئی. اس نے قصور میں اچھے کرتے ہیں کہ مطلب ردم میں ہوئے 3 سے پار 2.5 سے پار جیسے ہوتا ہے کبھی لیول میں. سر یہ جو چھت کی بناوٹ ہے یہ بھی پروازوں پہ اور کبوتر بازی پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے. بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا چھت جب بھی بنائے نا اس میں کم از کم 2 سے 3 گھنٹے دھوپ آنی چاہیے اندر تک جانے. خودوں کے اندر کوشش کریں صبح سورج نکلے نا اس ٹائم اندر جائے. اس طرح کریں بیماری میں کمی آتی ہے. کبوتر تندرست رہتا ہے. کھڈے جو ہیں وہ زیادہ گیلے نہیں رہتے. اگر گیلے نہیں رہیں گے تو بیماری بھی کم ہے. بالکل صحیح. کچھ کبوتر اپنے کچھ دکھائیں گے جو آپ کے فیوریٹ کبوتر ہوں یا آپ سمجھتے ہو کہ یہ کبوتر جو ہیں چیمپئن کلاس میں کبوتر ہیں؟ بہت لیا کوئی ہے ادھر سے 28 ہے. کوئی نہیں اتوں نہ منڈیا آؤ اتنے شوق کرتے رہے. لاہور میں اکثر لوگوں سے میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اچھے کبوتر دیکھنے ہیں لاہور کے اچھے کبوتر دیکھنے ہیں باؤ طاہر کے پاس چلے جائیں. تو یہ ایک مثال بنی گی لاہور کی. تو کیا آپ کے کبوتر اور چیئرمین صاحب کے کبوتر یہ سیم ہی تقریباً کبوتر ہیں؟ کبوتر ادھر میرا سمجھ سکتا ہے. کبوتر ہمارے پاس میاں صاحب کی میاں بالکل صحیح. ان کا نام نہیں ہماری نہیں بنی تو عظیم صاحب سے ہم نے کوئی نہیں پوچھا. صحیح. وہ میرے استاد ہیں. استاد رہیں گے. استاد تھے استاد ہیں. بالکل ایسا. ان کا نام ہے نام لینے سے میں کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایسا. پارٹی ان کی تھی انہوں نے کہا ہماری واپس کر دو. ان کا باپ ہے وہ کریں آپ دکھائیں مجھے کر کے. صحیح. ہمارا استاد میرا استاد ہے. میں کبوتر ان کی میاں صاحب کے عظیم کا اس میں کوئی چلتا. صحیح. میاں نذیر صاحب کے میاں عظیم کا اندر کوئی کمال نہیں. عظیم کا اندر کبوتر کا بھی نہیں. عظیم کا یہاں کبوتر میں کوئی واسطہ نہیں. اسی میاں صاحب کے ساری زندگی اندر عظیم کا کوئی کردار نہیں. نہ اسی انہوں طبیعت رکھنا چاہتے ہیں نہ سارا طبیعت نہ کبوتر بازی کا تو نہ کوئی. بالکل صحیح. لیکن کبوتر ہمارے چونکہ ہم ہیں تو یہ استاد سے آئے ہیں تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. بتا دیں ہم نام اپنا رکھیں گے. میں اپنا نام میرا بھی تو اتنا ہی ساتھ چیئرمین والے کبوتر ہو گیا. اس کا بیٹا نہیں چاہتا میرے باپ کا نام ہو تو میں کیوں کروں. ہم تو نام لیں گے اسی کا. ہاں صحیح. شاگرد ہے یہ اب تو نہیں مجھ سے چھین سکتے. یہ تو میاں صاحب واپس آئے تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ عظیم کے پاس نہیں ہے تو مجھے کہے جی تھی سارے شاگرد نہیں. وہ تو میاں صاحب ہی کہہ سکتے. بالکل صحیح. استاد کی ہے میں ان کے ہاتھ میں تو وہ تو ختم ہی ہوگی نا بات. کیا بات. ایسے آدمی دوبارہ بہت مشکل ملتے ہیں اس فیلڈ میں تو ہے ہی نہیں. مجھے تو نہیں میاں صاحب جیسا.
बिल्कुल सही। क्या बात। और जी आप दरवेश आदमी। बिल्कुल आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो पार्टी हमारी ने परफॉर्मेंस पार्टी ओवरऑल जी पार्टी की पंजाबी च करो गल सु ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ हाँ ताकि सेट हो गई कितने बाद च लुगत ही लभदे रह जाओ पहले की समझते कि मतलब पंजाब च ओवरऑल तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया पूरी पार्टी का चेयरमैन पार्टी का ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿਪਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 2 ਛੱਤਾਂ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ हाँ जी ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਸੀ बिल्कुल ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 83 ਘੰਟੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਤਨਵੀਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ੀ ਦੇ हाँ जी ਉਹ ਕੱਪ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਨਾ बिल्कुल ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ दो कम ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ नहीं नहीं उन्हें ही रहे ने 5 कबूतरा नाल तनवीर को साहब ने जेल च 54 घंटे ਮੈਂ मारे ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ हाँ जी 83 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। नहीं बने ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ pollution ਮੇਰੇ ਦਾ, ਐਸੇ number ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ हाँ जी ऐसे नंबर पे ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਲਾਹੌਰ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਸਾ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈਗੀ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ 43 ਆ ਗਿਆ 44 ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ हम्म ਉਹ 47 ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ अजे भी मतलब नॉर्मल नहीं होया तो लेकिन ये कि थोड़ी हवा शवा ਵਿੱਚ ਹੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਿਛਲੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ 2000 ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल सही ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ बिल्कुल ਤੇ सही ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਰੁਸਤਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਵਿਸਾਖ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਅਮਰ ਹਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 31 ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਨੇ ਆਮੀ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਕਾਚਾ। ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਕਾਚਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ out class ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਛੇ ਦਾ ਕਾਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਚਾਰ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਮਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 28 ਤੋਂ 30 ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਕੱਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ
मतलब 50 से ऊपर कप है, क्या बात है। 50 से ऊपर बूरे के कप है। 50 से ऊपर कप में छतें कितनी होती हाँ जी, है ना, मेरे ख्याल से 1000 छत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इलाकाई कप और सारे मिला के बंदा- 50 से ऊपर कप। ऐसे करना बिल्कुल बड़ा जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर जी, कौन से कबूतर हम अब ये जी डाउन हमारे डबल। चेयरमैन पार्टी। अच्छा, रात मेरी बात हो रही थी जनाब नुमान भट्ट साहब से, ये तो वो हैदर के बारे में भी बात हुई, फिर ये कबूतरों के बारे में। बाबर के घर की ब्रीड है। अच्छा, देखें जी कबूतर। बाबर ने बनाया। तो भट्ट साहब के पास कबूतर है 1.25 लाख वाली ब्रीड के नाम से ना, वो भी ये डब वाले ही। तो फिर वो हैदर की भी बात हुई सारी, तो वो नुमान भट्ट साहब कह रहे थे कि आप इस दफ़ा कहीं भी देख लें, ऐसे पकड़ कर ये आंख जरा कर लें ये दोनों। कर लें। तो वो कह रहे थे कि ज्यादा जो इस दफ़ा आगे आए हैं ना, वो जैसे डब वो वाले कहते हैं कबूतर ना, हैं। वैसे पकड़ता है ये ऐसे। अगवा चुप लो, अगवा चुप। ये है जी उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब के घर के डब वाले कबूतर। ये क्या बहुत तो बाबर भाई, हमारी छत पे इधर पे भी ज्यादातर इन्हीं ब्रीड्स में से आगे हैं डब वाले, मतलब क्योंकि नुमान भट्ट साहब। हमारे पास अगर हम क्रास में भी लगाएंगे तो यही लगाएंगे। एक्स्ट्रा कबूतर नहीं है अगर कोई। हम काटने के लिए लगाएंगे तो दोनों डाब वाले, अगर उड़ाने के लिए लगाएंगे तो एक डाब वाला और एक टैडी, या एक स्कूल वाला और एक टैडी, ऐसे ही होगा। स्कूल वाले से मुराद तस्वीर वाले या तस्वीर गोल्डन वाले। वाले? ये भी मलिक बाबर के घर, नहीं जी, ये भी बाबर भाई के घर की ये माशाल्लाह माता है। बहुत आला मादा है जी, देखिए। इस पेड़ का बच्चा जेठ भी उठता रहा है। इस गेट में भी अच्छा माशाल्लाह, वो जिसकी वीडियो भी आपने बनाई थी जी वही डब वाले की, एक की बनाई थी ना? नहीं जी, चैंपियन ब्लड लाइन है जी, और चैंपियन ही कबूतर है ये। उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की छत पे आपको दिखा रहे हैं उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब वाले डब वाले कबूतर। हाँ। बहुत आला, क्या बात है, देखें जी। क्या आ गया? वो नारे अभी हम डब वाले ही दिखा रहे हैं। ये डाब वो भी क्रास ओए काट ली कितने जाम मुझे नेटवर्क की जाम मुझे होता याद है। क्या बात, ये एक टैडी भी ले आते हैं। बड़े ही स्मार्ट कॉम्पैक्ट साइज, ये देखिए ये इतना सा साइज है कबूतर का, और हाथ में किस तरह से ये पूरा आ जाता है। ये इसका जो है टोटल ग्रिप ही इसकी छोटी सी ग्रिप है। ये उंगलियां आपस में मिलने के बावजूद ये कबूतर जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत शानदार, ये इसकी माता। फिट हो गए। देखें जी माता, आओ जी मुकार भाई, तो सारे काम में भाई यंग पट्टियाँ पट्टी, ये जितने भी हैं। ये जितने भी आप देख पहले रहे तो हैं मार गए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। सारे ये यंग पट्टियाँ पट्टी हैं। 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल एज है। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे डार्क होते जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल यंग है। आप पूछ रहे थे क्रास, ये क्रास वाला जोड़ा है। अच्छा, जो अब इसके बाद आए इसके बाद ये भी डब वाली। ये डाब ये माता टैडी, मादा टैडी आ गई जी। नार डाब। ये उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब वाले कबूतर हैं जी, गौर कर लें तमाम दोस्त अहबाब। टेंशन, अच्छा टेंशन है क्या? टेंशन है, टेंशन टेंशन। जब ऊपर होता है ना, टेंशन टेंशन होता होती नहीं, है। टेंशन अच्छा मतलब चेतावनी, हाँ। चेतनवी नहीं जो होती है ना। हाँ, फिक्र। आएगा कि नहीं आएगा फिक्र। का नाम रखा हुआ है जी, ये भी मलिक बाबर साहब वाले की। उन्होंने उस्ताद को दे ये उनकी टेंशन है, हम यहाँ ले आए। हमारे जो मेन जोड़े हैं वो मलिक बाबर साहब के घर हैं। बिल्कुल सही। उधर से ही आती हैं, इधर से उधर चले जाते हैं।
اچھا یہ اس کے ساتھ لگا، وہ مادہ ٹیڈی ہے اور یہ نر ڈب والا کہلائے گا. اچھا استاد جی، وہ آپ کے گھر کے مشہور زمانہ کبوتر ہیں، بہت جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو مطلب کہیں جائے نا تو وہ میاں صاحب والے کبوتر تو کہلاتے ہیں نا، یہ کہ جی میاں صاحب والے، لیکن لوگوں کو جو اصل نام یاد ہے نا وہ یہ یاد ہے کہ یار وہ چیئرمین صاحب والا ڈب والا کبوتر ہے، پوسٹر والا. اس سے پہلے جوڑا گیا جی جی اس کا تھا وہ پوسٹر والے، بالکل صحیح. اچھا ہم نے سنا ہے کہ جو لال پری نام پڑا ہے وہ بھی آپ ہی کی چھت پہ پڑا ہے؟ لال پری، لال طوفان. لال طوفان، یہ دو ہے. اچھا یہ مجھے آیا قصور لالا جی کے گھر. لالا یوسف صاحب کی لیں جی، یہ استاد لالا یوسف صاحب کی طرف سے چیئرمین صاحب کو آیا اور یہ ہے لال طوفان. دیکھیں ذرا سے، ماشاء اللہ. یہ لال طوفان کن میں سے کہلائیں گے؟ ٹیڈیوں میں سے کہ ٹیڈی اور ڈب والے کا آپس میں کراس والا. اچھا ڈب والا، اچھا سلارا جو ہے نا، سلارا پر جو ہے جی جی وہ، اور اچھا ڈب والا جیسے پوسٹر والا، وہ اس طرح کے کبوتر یہ دونوں ملائیں گے تو یہ نکلے. جی بالکل صحیح ہو. جی وعلیکم السلام. کیا بات، بہت ہی شاندار کبوتر ماشاء اللہ. سائز دیکھتے جائیں جی، سائز ایک جیسے سائز آ رہے ہیں سب کبوتروں کے میں تقریباً. کہیں یہ وچ ہی ہے اسی پیسہ یہ اس کے ساتھ فیمیل لگی. جی جی آج میرے سامنے بالکل. یہ فیمیل جو ہے یہ کن میں سے کہلائے گی؟ یہ ٹیڈی میں ٹیڈیم سے. تو ابھی اگر اس کے ساتھ لگے گی کراس میں لگا ہے. کراس میں لگا، اس میں 75% ہو جائے گا نا ٹیڈی، صحیح ہے، 25 ڈب والا رہ جائے گا. ٹھیک ہوگا. دیکھنے میں یہ ٹیڈی لگے گا. ان تینوں نسلوں میں یہ جو گولڈن کبوتر جن کو کہہ لیں آپ، تصویر والا کہہ رہے ہیں یا اسکول والا آپ ہمارے جو کہلاتے ہیں، اور ٹیڈی اور ڈب والے، ان تینوں میں سب سے زیادہ پرواز کے مالک کون سے ہیں اور سب سے زیادہ مضبوطی کے مالک کون سے ہیں؟ ڈب والے. ان میں یہ دونوں خاصیتیں سب سے زیادہ اور اچھی حالت میں. تیسری ایک اور خاصیت ہے، جی جی یہ نسل خراب نہیں کرتے، آپس میں لگے. اچھا، لیکن لگے رہیں گے تو مینٹین. ہم نے کتنی دفعہ لگائے ہیں، خراب نہیں. یہ ہے جی پوسٹر والے کا بیٹا. پھر میں بات، یہ پوسٹر والے کا بیٹا ہے جی. یہ استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب کے جو پوسٹر والے مشہور کبوتر ہیں یہ ان کا بیٹا ہے جی. دیکھ لیں اس کو، کتنا ماشاءاللہ خوبصورت، پورا سائز وغیرہ اس کا. اور یہ رہی جی اس کی آنکھ. اچھا جو بڑا پوسٹر والا وہ بھی ہے موجود ہے، زندہ ہے؟ وہ ان کے گھر ہے، بابر بھائی کی اس طرف. بولا. ہاں جی تصویر تو بالکل، اس کا بیٹا ڈائریکٹ یہ ڈائریکٹ بیٹا ہے. وہ بھی ہے، بہت بھی ڈال. اچھا ماشاء اللہ. پر دکھائیں جی، پر آ رہا ہے جی. کیا بات ہے. لیکن دمے، سائز، پر، ہر چیز پرفیکٹ. یہ ٹیڈی ہے. 5 ٹکوں یہ والا 5 ٹکوں والا جس کا بیٹا 2019 میں 20 میں رات رہ کے بیٹا کدھر مارتا ہے یہ وہ بڑا 5 نشان میں گئی ہے. اچھا یہ 5 نشان ہو. کراس والے پوچھ رہے تھے، اس لیے کراس والے نکالے ہیں. وہ ٹیڈی پیور ہے، یہ ڈب والی. نر ٹیڈی ہے یہ، اور مادہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے وہ ڈب والی. باور مجھے ذرا اس کے نوک کے بارے میں سوال کیجیے گا. میں وہ کرنے لگا تھا. اچھا بابر بھائی، وہ وقار کی طرف سے بھی یہی سوال ہے، میں کرنے ہی لگا تھا لیکن اس نے پہلے مجھ سے بات کر دی کہ یہ کالی نوک میں نہیں ہے کبوتر، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا نہیں، مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب کے کبوتر ہوں تو صرف کالی نوک میں ہونے چاہیے، اس کی نوک کالی نہ ہونا بھی کوئی مطلب پکی نوک ہے یہ؟ اس کی نا نوک خراب ہو گئی. اچھا اوپر سے اتر گئی. یہ چھلکا اوپر. ہاں، یہ ہو جائے پرانا گی. کبوتر ہے، اچھا پرانا کبوتر. اس لیے ایسا ہو. بالکل ٹھیک. دوسرا آپ کو پتہ ہے یہاں 2 سال میں تیسری دفعہ وائرس آ رہا ہے.
ہاں اس سال میں تیسری دفعہ تو وہ کوئی وائرس کچھ سارا آپ ہی کبوتر وائرس سے نکلے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج ہی ہم نے دوبارہ پیرنگ کی ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز بہت زیادہ پرندوں پہ افیکٹ کرتی ہے. جو بیماری ہے جی بالکل. بیماری میں جو اس کا اصل کلر جو اصل اس کی آنکھ کا کلر وہ نہیں رہتا. ہاں کچھ نہ کچھ چینج کہیں نہ کہیں نظر آ باڈی کا جاتا ہے. اسٹرکچر وہ نہیں ہوتا, پروں کی شیپ وہ نہیں ہوتی. پر لمبے کیوں ہوتے ہیں بیماری آدھی پتلی اسی طرح ہی. بالکل صحیح ہو گیا. آؤ جی ادھر. یہ ہے جی مادہ جو لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اچھا ایک بھائی وہ نا بہت انٹرسٹیڈ ہے میاں صاحب والے کبوتروں میں, اور ایک دو دفعہ مجھ سے جو انہوں نے کہا جی مجھے نمبر دیں کسی کا, تو میں نے ایک دو لوگوں کا نمبر ان کو دیے ہیں جو سیل کرتے ہیں نا, تو جن کے پاس میاں صاحب والے کبوتر ہیں. لیکن وہ بھائی پریشان تھے, ایک دن مجھ سے بات کر رہے تھے, کہہ رہے یار میں لے کے تو آیا ہوں لیکن وہ خود کہہ دیتے ہیں یہ ڈب والا ہے یہ ٹیڈی ہے, مجھے ان میں فرق نہیں پتہ چلا. یہ اس کا کیا آگے کر انہوں نے تو اپنی ذات کے حساب سے صحیح. میرا جس کو پہچان ہے نا یہ ڈب والا یہ ٹیڈی ہے اور یہ اسکول والا وہ تو نہیں بولتا. بالکل نہیں, تو کوئی پیٹرن نشانی ان کی علیحدہ علیحدہ کیا رنگوں کے علاوہ؟ ہے جی نشانی کیا, یہ ٹیڈی ہے نا, جی جی. اگر اسے کوئی ڈب والا کہے گا تو نہیں وہ کہتے ہیں آنکھیں جی ان کی سفید سی آنکھیں تھی, جالدار کبوتر ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ سفید سی ہونا یہ ڈب والی ہیں. سفید ہونا اور بات اچھا سفید سی اور سفید میں کبوتر کتنا جانور ہے, اتنا جانور ہے نا یار, اس میں تو سب کچھ ڈھونڈنا ہے. آنکھ بھی, چونچ بھی, پھاڑ بھی, ناخن بھی, اور اس کی ٹانگیں بھی, گردن. نہیں تو ہم کس سے پہچانیں گے؟ کلر سے ہی ڈب والا اور ٹیڈی؟ میں اپنی بات کرتا ہوں, ہمارا ہوتا ہے اگر چوتھا حصہ بھی ہوگا نا کسی میں ہم پہچانیں گے. اس میں تقریباً اس میں ہے جی ڈب والا والا ہاں جی. اب یہ آپ کو پتہ ہے نا, لوگوں کو تو نہیں بیچاروں کو پتہ لگتا. چلے بہو جی سے پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلے تو گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ پر نے تو بتایا. دسی جانا کہ اچھا یہ اس پر کی وجہ سے براؤن پا رہا شیڈ آ رہے ہیں. لسا آ رہا ہے. ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੈ. ٹھیک ہو گیا. یہ جڑی نساں ہے ਇਹ شیڈ ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਹੈ. بالکل صحیح ہوگا. ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ٹیڈی کہہ دیا تھا منظر میں. ہاں جی, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚਿੱٹی ਦੋ ਦਾਗ. ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੱਬ ਵਾਲਾ. ایک اور میں تمہیں وڈی ٹپ دے دینا, میاں صاحب کی کوئی نسل ایسی نہیں جن کے ٹیڈی میل نہ ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا. ڈب والا ہوئے, اسکول والا ہوئے, اپنا تصویر والا ہوئے, کوئی بھی ہو, جی ٹیڈی میل تو بغیر کبوتر ہی نہیں ہے. میاں صاحب دوسروں کا نہیں ملتا. میاں صاحب کے اب عظیم کا مجھے نہیں, جی میاں صاحب کے آپ کے کبوتر ان میں ٹیڈی ہونا مسٹ. 100% اچھا کوئی بھی نسل ہو اس میں کوئی ٹیڈی بھی ہونا لازم. ڈب والا ہے, اسکول والا ہے, 40 نمبر ہے, تصویر والا ہے, پوسٹر والا ہے, لال دکان ہے, کوئی بھی چیز ہے, ٹیڈی ایک مسٹ چیز ہے. بالکل صحیح ہوگا, وہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تھی کہو نا بالکل ڈب والا پیور, یہ جھوٹ ہے. صحیح ہوگا. بالکل تھی کہو نا اسکول والا پیور, اسکول والا کہ نہیں, تصویر والا کہ نہیں, ایسے ہی بنائے نہیں. بالکل صحیح. تصویر والی یا میاں صاحب والی ایک ایسی نسل ہے جی ہور کسی کو ہے ہی نہیں, کوئی نہیں. بنائی نہیں ہے. وہی ہے. بالکل صحیح ہوگا. یہ دیکھیں یہ استاد بہو طاہر شریف صاحب نے جس کے بارے میں بتایا, اب یہ دیکھیں آنکھوں سے یہ جو ہے یہ ٹیڈی. لیکن یہ قریب کر کے رنگ دیکھیں اس کے اندر, ہاں ڈب والا چھوڑ کے اپنا ہیلتھ رنگ سے پہلا رنگ میں اس کا نوٹ کر سکتے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی آنکھوں کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے نا. جی جی انہوں نے جی ہم پروں سے یہ پکڑ لیں گے یہ. اور اس کا رنگ بھی دیکھ لیں کیسا کمال کا رنگ. میاں نصیر استاد میاں نصیر صاحب ہم سے جو کبوتر جا رہا ہے وہ آگے استاد میاں نصیر صاحب کی طرف یہ بھی لال طوفان. نہیں جی یہ لال طوفان آ گیا. یہ لال طوفان ہے پیور سلاری. اچھا جو اس سے لگے گی. اچھا پیور. کوئی تھوڑے کو چھٹیاں والے سن کہڑا سن کی ہے نا سن کی نہیں باؤ جی کی بات ہے باؤ جی کے پاس کبوتر ختم نہیں ہوتا تعداد بن جائے گی. کم از کم 3000 ماشاء 3000 کبوتر ماشاء مار مڑ کے آئیے جی مار مر کے اندے کے ہوں گے. ہمارے والے تو بہت آپ کی. ہاں جی جی بالکل ایسی ہے جی. یہ ہے جی پیور سلاری. استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا جیسے کہ یہ پیور سلاری میں ہے. کیا بات یار اس کی طبیعت ذرا خراب ہے. جلدی چھوڑ دیں. ہاں لوز ہوئی ہوئی ہے. رنگ دیکھ لیں کیسے کمال. یہ جم یہ ہے آگے جو تصویر والا. تصویر والے المعروف اسکول والے جو مرضی میں کنی دفعہ دسیا ہے. نہیں مطلب جو لوگوں کو جو پتہ ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر والے کہہ سکتے اسکول والے کہہ سکتے 40 نمبر 40 گولڈن والے کہہ سکتے گولڈ بڑے نام ہیں. سونے کے رنگا والے کہہ سکتے ہیں. یہ سب ایک ایک کبوتر سے نام پڑھتے چلے یہ 4 برات تھے 4 برا. اچھا. ایک کے بن گئے اسکول والے ایک کے بن گئے میاں صاحب والے ایک کے بن گئے سونے کے رنگا والے ایک کے بن گئے 4 بھائیوں سے چلی گیا نسل ہے. الماری میں. ہماری والے ساتھ نام جاتے جاتے چھاپ کرتے جاتے ہیں ساتھ نہ ہو جاتے. بالکل صحیح. آؤ جی ادھر پر دکھا دیں. وہی ہے ڈاکو بھی یہی ہے. ڈاکو بھی بیسک وہی ہے. کلر جو ہے ڈارک لائٹ فرق آ جائے گا نام میں فرق آ جائے گا. 2 نسل 4 نسل پیچھے جائیں تو سیم آ گیا. ایک نسل ایک ہی ہے. یہ دیکھیں جی کیا نفیس خوبصورتی ہے. بڑا کلر تھا. میں اس کی ویڈیو بھی بابر صاحب نے بنائی ہوئی ہے اس کی ویڈیو. یہ ٹوپی والے نے میں نہیں مانتا. کیا بات ہے. میں بھی تھوڑی دیر فریج میں رکھ لوں. دیکھیں جی کیسا زبردست رنگ ہی بڑا ہے. واپس چھڑے نہیں یہ چلتی تھی کھانا نہیں تھلے لگا سینٹری تے پڑھو نشانہ نشانہ آگے کرا رہی تھی مادی کے سینٹی نام کالے ملتی ہے. یہ نہیں جی یہ بھی یہ لگا ہے جو نام کالے اس کے بھی رنگ دیکھ لیں کمال کی بہت ہی زبردست آنکھ ہے. ہے دو بہن بھرا ہے نہیں آپ کو چلائے ڈب والا مال کہڑا لگا. نہیں ڈب والا نہیں جڑا کہ نار نہیں گیا یہ نانی جو میں لگا پنجا نشانہ تو وہ سب کا بھرا ان کا بھرا ہے ان کا اسی جوڑا لگا. ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੌਂਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਖਾਨ ਸਮਝ ਹਾਂਜੀ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਡੀ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਰ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਲਾਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ. 54 ਬਹੁਤ ਆ ਛੱਡ ਦੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ کرنا ਕਰਨਾ. بھائی 5 نشان 5 یہ 5 ٹکون واہ آپ کو چھٹے کھانے باؤ جی کیا مریا کٹ وہ آ رہی ہے انہیں اپنی بڑی بات ہے یہ انہیں اپنی بڑی بات ہے ان کا
पीछे से तो कामना भाई चलती तो वही आ रही है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड तो वही है। हाँ वो घूम फिर के 1%, 5%, 10% ਇਹ वो रहने जाएगा। ਉਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा कबूतर है ये भी, क्या बात है। साइज़ देखें इनके, वजूद देखें, चौड़ाइयाँ देखें कैसी हैं, लेंथ कितनी है कबूतर की, और फिर उसके बाद इस कबूतर के पर की लेंथ नारी खाली ਇਹ ਲੈ ਲੈ कैसा पर है, देख रहे हो जी, माशाल्लाह। बहुत शानदार। ਇਹਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾ ਪੱਟਾ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद शेख यूनुस पहलवान साहब। ये कबूतर दिखा के हम उनकी तरफ भी जाएंगे और उनसे भी थोड़ा सा कसूर के शौक के बारे में भी और कुछ कबूतरों के बारे में बात करेंगे। उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब के घर के ये कबूतर हैं जो उस्ताद इम्तियाज़ हसन चेयरमैन साहब की तरफ से जो जोड़े लगे हुए हैं, और उनकी छत पे हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शानदार। काफ़ी सन हो गए 5-6 अपने को 16-17 से ये क्या कहलाएगा, सलारा? नहीं जी, सलारा का। ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਲਾਲ ਤੋਂ इसके साथ डबल ही लगाए दाल। हाँ जूम, क्या हुआ? ਫਿਲਮ ਇਹ जी बोले वाह, वाह। ये बच्चे कट गए तेज पर बहुत शानदार कबूतर है, माशाअल्लाह। शेख ला के जो करनी ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। है शेख अलग गई सी ये छोटी सी मादी है जी, क्रॉस देखें, क्रॉस। तितली। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਚੀ ਗਈ ਰਾਚੀ हाँ साहब अच्छा मजे भाई ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ उस्ताद यूनुस पहलवान साहब जनाब अलमारूफ लाली पहलवान साहब, इनकी तरफ चलते हैं। ये इस वक्त कसूर में चेयरमैन पार्टी के जो रिंग लीडर हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? माशाल्लाह चेयरमैन पार्टी ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कसूर दी चैंपियन पार्टी, तो रुस्तम भी बनी रुस्तम भी आपकी पार्टी से ही है, चैंपियन भी आपकी पार्टी से है। तो क्या कहना चाहेंगे पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में, और कसूर से सिर्फ पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में की कहना चाहोगे कि कैसी परफॉर्मेंस, और मज़ीद पार्टी के क्या आगे जो है मुस्तकबिल कैसा है? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਯੂਨਸਰ ਮਾਨਾ ਤੇ ਰਾਜੂ ਦੋ ਭਾਈ ਉਹ ਰਸਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। बिल्कुल ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੋਲਾ, ਛੱਤ ਲਾਲੇ ਗੁਸਵਾਨੀ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। बिल्कुल ਤੇ सही। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੋਲਾ, ਕੋਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮਵਾਦੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब के बारे की कहना चाहोगे? शौक भी किया है, की कहना चाहोगे? ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂ। बिल्कुल सही है। उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। रुस्तम बैसाख 2022, फिर रुस्तम जेट ग्रैंड टूर्नामेंट, जो रुस्तम ग्रैंड जेट टूर्नामेंट हमारा जो लाहौर का रहा, दोनों बड़े शानदार टूर्नामेंट चले। हमारा आपस में उस पर रहा भी सारा इंटरेक्शन भी रहा, रात तक बैठे हुए मुनसफियाँ वगैरह, उसके दिनों में भी आपसे ताल्लुक़ रहा, बातें रही। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, ऐसा कोई नेगेटिविटी, कोई शिकायत ऐसी कोई इन टूर्नामेंट्स के दौरान आई हो, या आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी पहले की तरह कामयाब तरीन टूर्नामेंट रहे, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे लाहौर के शौक़ के बारे में, लाहौर के शौकीन हज़रात से, ये टूर्नामेंट्स के बारे में, और जो उन्होंने आपके साथ ताउन किया उसके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बड़ी रहमत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत से
دوستوں 2 ٹورنامنٹس اڑائے استاد امتیاز چیئرمین پارٹی، ہمیشہ کی طرح دا نیم آف دا برانڈ، جتنی انٹریاں اتنے نہ 2 کپ اڑے اور بھرپور لوگوں نے اس میں شرکت کی اور ہمیشہ کی طرح اعتماد کیا، اور جب تک لائف ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا اعتماد نہیں ٹوٹا، جتنی انٹریاں اتنا انعام کا جو نعرہ ہے نا، جب تک لائف ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور انجوائے کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ٹورنامنٹ کی کامیابی ہوتی ہے تمام پلیئرس، تو اللہ پاک کی رحمت سے لاہور میں بہت اچھے پلیئر ہیں، اچھا مینجمنٹ ہوتا ہے، اچھی ٹیم ہوتی ہے، تمام اس کو مل کے آرگنائز کرتے ہیں، مل جل کے شوق ہوتا ہے۔ اور اس بار شکر الحمدللہ لاہور ایک پلیٹ فارم پہ تھا، اللہ پاک اسی طرح آگے بھی ایک پلیٹ فارم پہ رکھے۔ کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹ نہیں آیا، نہ جیٹ میں، نہ بیساکھ میں، نہ اس سے پہلے چیتر میں، ابھی تک کوئی ڈسپیوٹ ایسا نہیں آیا کہ جس میں مسئلہ مسائل پیدا ہوا۔ تو یہ کریڈٹ تمام لاہور کو جاتا ہے۔ 62 ممبرس تھے ہمارے لاکھ والے کپ میں، 62 انٹریاں، 62 لاکھ روپے کا کپ اڑا اور 62 لاکھ کے ہی انعام دیے گئے۔ اور یہ لاہور کی تاریخ کا پہلا ایسا ویدر تھا کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تھرو آؤٹ 3 ماہ ٹمپریچر جو ہے نا 44، 45، 46، 47 فیل لائک جو تھا وہ 49 پوائنٹ کچھ تھا، بالکل، اور جو نمی کا تناسب تھا وہ 9-10 یا بہت اچھے کبوتر اڑے لاہور میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ لاہور کی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ موسم آئندہ بھی، چیئرمین صاحب نے جیسے کہا، آپ نے سوال کیا کہ آئندہ بھی آئے، میں کہتا ہوں آئندہ بھی آئے تو زیادہ اچھے کبوتر اڑیں۔ جب موسم ہوتا ہے نا ٹھنڈا گرم، جب کبوتر ٹھنڈے گرم ہوتے ہیں ہمیشہ خرابی تبھی ہوتی ہے۔ موسم ایک ترتیب سے چلتا رہے، اس میں خرابی کا جو تناسب ہے وہ 5-10%، جہاں پہ پھر ٹھنڈا گرم ہوتا رہے پھر وہاں جو خرابی کا تناسب ہے وہ 50-50 ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ باقی لاہور کو بہت بہت مبارکباد، لاہور میں بہت اچھے کبوتر ہوئے، اچھا شوق ہوا ہے، اور ہم اپنے حریفوں کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے بہت اچھے حریف ہیں، ہمارا اچھا شوق کرواتے ہیں، اور شکر الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کوآپریٹ کر کے جو ہے ہم شوق کر رہے ہیں، اور بنا کسی مسئلے مسائل کے۔ بالکل صحیح۔ یہ سارا کریڈٹ پورے لاہور کو جاتا ہے، تمام دوستوں کو جاتا ہے جو مل جل کے شو کر رہے ہیں، اور اسی طرح آگے بھی پر امید ہے کہ اسی طرح ایک پلیٹ فارم پہ شوق ہوتا رہے گا۔ اسی میں لاہور کی عزت ہے، اسی میں شوق کی بقا ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ بالکل صحیح کر دیا ہوں۔ اچھا، ایک میرا سوال بھی ہے اس میں کہ ایک عموماً جو بھی ٹورنامنٹس کرواتے ہیں لوگ، جی وہاں پہ ایک ہیڈنگ لگائی جاتی ہے جج، پینل آف ججز، تو اس میں جو ہے ڈفرینٹ جج رکھے جاتے ہیں، مختلف پارٹیز کے جو ایک ممبر جو ہے وہ جج سینئر لوگ۔ جی تو سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے بھی زیادہ تر میں نے تو عموماً دیکھا کہ جو بھی جج ہوتا ہے وہ کم از کم سینئر استاد ہی ہوتا ہے، جی غیر استاد میرا خیال ہے کہ جج نہیں یہاں پہ بہت کم ہی دیکھا کہ کوئی شاید ہوگا، صرف دیکھا نہیں گیا لاہور میں نہیں ہوتا، جج استاد ہی ہونا ضروری ہے، اور پارٹی کی طرف سے جو بندہ نامزد ہوتا ہے وہی سینئر استاد وہ بنایا جاتا ہے۔ تو کیا بازیوں میں اور ٹورنامنٹس میں ججز سیم ہی رہتے ہیں کہ الگ الگ ہوتے ہیں؟ نہیں، کامرا بھائی سیم ہی رہتے ہیں، سیم ہی رہتے ہیں، اور ہم ہمارے اس تو کوشش سالوں میں سال ہیں۔ سیم رہتے، بالکل صحیح۔ سالوں سال سیم رہتے، جو لاہور میں ایک آدھ کو بیمار ہو جائے اس کی جگہ ڈالنا پڑتا ہے، سالوں سال وہی جج رہتے۔ مختلف ٹورنامنٹس میں مختلف ججز لگے ہوتے ہیں، تو جیسے لاہور کا اگر شوق ایک ہے تو ججوں کیا کا خیال ہے بھی کہ ایک پینل بن جائے پورا لاہور۔ پراپر ہی پینل ایک ہو ججز کا؟ کوشش تو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اس پہ بھی پورا جو ہے نا عبور حاصل ہو جائے گا سب لاہور کو۔ ہم تو چاہ رہے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے مشورہ بھی دیا سب کو کہ جی کمیٹی ایک بن جائے، فیصلہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بازیوں کا ہو چاہے وہ کپس کا ہو، ایک کمیٹی جیسے پورے لاہور سیالکوٹ کی، میں ہر ہوتا ہے۔ پارٹی ایک ممبر دے دے، سیالکوٹ ہر میں ہوتا پارٹی ہے اپنا ایک ممبر دے دے۔ ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اس منو میں ان ہر بہت کسی بڑی کو اچھائی ہوگی۔ قبول ہوتا ہے، منو ان قبول کرنا ہے، سیالکوٹ کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب نے قبول کرنا ہے۔ انشاءاللہ ادھر ہو جائے گا، یہ بڑا پلیٹ فارم ہے، ادھر 100 سے بھی اوپر کا پوچھتے ہیں ایک طریقے، بالکل ایسا۔ اس کے علاوہ پھر ادھر آگے ہزاروں چٹیاں کو کنٹرول کرنا بہت ہے، پھر بھی
लाहौर में जो वाक़यात होते हैं ना होने के बराबर, बिल्कुल ऐसी ना होने के बराबर। जो हमारे जजेस हैं उन्होंने ये 3-4 साल पीछे चले गए, ऐसे फैसले किए अब लोग जजेस के पास पैसा ले जाना ही नहीं चाहते, खुद ही उधर ही कर लेते हैं। उनको पता है उधर तो ऐसे ही हो, पहले ही पता है, पहले ट्रेंड पता, सेट हुआ। हाँ, अपने घर नहीं सेटल कर लेते हैं, बस ठीक है। बिल्कुल सही। जजेस के पास कोई फैसला शायद ना हो, मेरा नहीं ख्याल 2 या 3 फैसलों से ज़्यादा इस दफ़ा पूरे सीज़न में जजेस के पास कोई फैसले गए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी 2 या 3 बस टोटल खत्म। बिल्कुल ठीक वो उन्होंने तोड़ के कर दी। जब फैसला करने वाला तोड़ के करेगा ना, फिर ले जाने वाले सोच लेंगे मैं उधर डंडी तो कुछ नहीं क्या करने ले जाए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मान रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद इम्तियाज़ सिंह चेयरमैन साहब आपका, उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, उस्ताद दाऊद शरीफ साहब, उस्ताद मीर नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच, उस्ताद लाली पहलवान साहब। और आखिर में हम बात करेंगे चैम्पियन कसूर जनाब उस्ताद मुश्ताक बुल्ला साहब और उस्ताद मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि कैसा रहा इस मौसम के कबूतर उड़ाना फिर चैंपियन होना, फिर उस्ताद मोहतरम के बारे की कहना चाहोगे? सही है माशाल्लाह, साढ़े 7 साल की दुआ जनाब, साढ़े बाप की दुआ बेटियां 2 साल सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, शुक्र अल्लाह ताला का। आइंदा का की प्लान है? आइंदा भी बाजियां इसी तरह खेलोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो पार्टी ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ सोच रहे हो उधर के अपने कसूर है? इंशाअल्लाह ताला ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ इंशाल्लाह। अमन भाई किसी की कहना चाहो? माशाल्लाह ये शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला सारे साथ साथ तंदुरुस्ती रखे और इन्होंने पार्टी को इज्जत दे, फतह दे, कामयाबी दे, सानू भी दे, क्योंकि ने दुआवां नाल असीं इंशाअल्लाह ताला थोड़ी तरह पहुंचे मांगे। बिल्कुल माशाल्लाह ये होए सार घट ही लभदे ने, मतलब तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। ले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम दोस्त अब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वकार अंसारी साहब हमारे साथ आ जाना ज़रा। ये दोनों इकट्ठे क्या कहना चाहेंगे जी दोनों भाई? ये जी माशाल्लाह उस्ताद साहब कुछ बोला साहब उनके साथ जाते हैं मोहम्मद साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह हमेशा जो हमारे पूरे फैमिली ने उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब को साथ दिया है, चाहे किसी भी हालात में, और इंशाल्लाह आइंदा भी हर तरह के सपोर्ट जानी माली कसूर से हर तरह का जो ताउन है वो हमारी पूरी फैमिली का इंशाल्लाह जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के साथ और इनकी पूरी पार्टी के साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? उस्ताद मुश्ताक बुल्ला साहब के साथ जाते हैं, इंटरेस्ट भी ले रहा है कबूतरबाजी में कि नहीं? जो लेगा तो फिर तो गल करे नहीं। ये हमारा शिगिर्द भी है। अच्छा, शागिर्द हमारा सब बेटा भी है। और कैसा लगा जी इस दफ़ा का एक्सपीरियंस रहा? बहुत मज़ा आया, दोनों तरफ ही कबूतर अच्छे उड़े हैं, हरीफों का भी और हमारे भी। और इस दफ़ा ये भी बेनिफिट हुआ कि हमारे कबूतर उड़ा में भी अच्छे उड़े हैं और वापस भी आए हैं। एवरी में भी हमारे टूर्नामेंट्स में अव्वल पोजीशन रही है और हिट में भी, तो काफ़ी मज़ा आया है। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे रहे। लास्ट अजान हो रही है, जल्दी जल्दी कर। ये जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं भाई उस्ताद फ़कीर हुसैन साहब, माशाल्लाह इन्होंने भी शाना बशाना साथ दिया जनाब उस्ताद मुश्ताक बुल्ला साहब, उस्ताद राशिद मोहम्मद साहब का शाना बशाना इनके साथ रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी स्ट्रगल रही इनकी। तो आज हम तमाम तर दोस्त सायूनुस पहलवान, उस्ताद मुश्ताक बुल्ला, उस्ताद राशिद मोहम्मद साहब और उस्ताद फ़कीर हुसैन साहब, आज हम अपने बानी सरपरस्त आला जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनकी पार्टी ने शहर कसूर के जितने भी टूर्नामेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ा 5 रोज़ा तमाम तर टूर्नामेंट्स विन किए, तो उसी खुशी में आज मिठाई लेकर और मुबारकबाद चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए हुए यहाँ पर। बिल्कुल। तो जितने भी दोस्त आप लाइव हमें इस वक्त देख रहे हैं जिनका ताल्लुक इस पार्टी से है, तो कसूर की जानब से तमाम तर पार्टी मेंबर्स को लाख लाख मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। लीजिए, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने हौस कामरान अब्बास को दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।